जय जगन्नाथ। आज पुनर्बार एक नुआ ब्लॉग रे आपण मानकु मो तरफ स्वागत। आज आम अच्छे निकिराई पंचायत रे थिबा एक बहु पुरातन मठ निकिराई मठ। किछि लोक यहाकू बिलेई मठ मध्य कहंती। तो कहीं यार एभली ना रही तो आसतु ये मठ को टिके बुलिबा बुलिकी देखिबा ए मठर इतिहास विषय रे जानिबा। आम जदि केन्द्रापड़ा आड़ू आसवा तो निकिराई कॉलेज छकरू 2 किलोमीटर भितर को यही मठटी पड़ी थाए। तो आसतु यही गोटे अद्भुत मठ आज बुली देखिबा एवं तार इतिहास विषय रे जानिबा। तेबे आसंतु सर्वप्रथमे आगे महाप्रभुंकर दर्शन करिनेबा। महाप्रभु दर्शन पर एवं आसतु ठाकुर बेढ़ा परिसर बुली देखिबा एवं कौटी कौन अच्छी से विषय रे मध्य जानिबा। यह हेउछि सेई कूଅ जोठिकी पानी नेकी महाप्रभु पाखरे नीति लगी हुए एवं एटा होची आनंद बाजार जोठी की भक्त माने बसी प्रसाद सेवन करिथांती। यह हेउची महाप्रभुंकर रोषगृह जो गृह रे कि महाप्रभु नीति करा जाए। ये होची मठ पोखरी आउ ये पोखरी रे भरपूर माछ अच्छी। बहुत पुरातन पोखरी ये महाप्रभुंकर बहुत रीतिनीति यही पोखरी रे मध्य होता है। आपण ये जो पहाच होईची ये पहाच पत्थर रु ही जानी पारुथिबे मठटी केते पुराना एवं यही पहाच गुड़िक केते पुराना। मंदिर निर्माण पूर्वरु महाप्रभुंकर विग्रह यही चाल घरे ही थिला। प्रभु आगे यही चाल घरे ही पूजा पाउथले। समयानुक्रमे मंदिर निर्माण हैला परे प्रभुंक विग्रह मंदिर को स्थानांतरित करा जायछि। जय जगन्नाथ सांग माने तो आमे अछु आज निकिराई मठर पार्क रे
आर देखिपे केते सुंदर ये पार्कटी एवं बहुत बड़ बड़ मो पछरे देखिपे बहुत बड़ एरिया नहीं ये गछ फच लगी आउ केते सुंदर देखा पार्क ये पार्क रे आगे गोटे गड़िया अच्छी तो आम जा से गड़िया को भी देखा से गड़िया माछ फाछ छड़ाई ताकू देखा चलते जा गड़िया आड़ आसिया यह हेउची से जगह जोटिकी महाप्रभुंकर झुलन यात्रा करा जाए। प्रति वर्ष एठाकू हजार हजार लोक बा भक्त ये झुलन यात्रा देखा आसी था। नमस्कार कहली बर्तमान आम सहित पूरा ओडिशा सारा ओडिशा बाहर थे लोक भी जोड़ी होते। हाँ हाँ तो आम निखिरई रे जो मठ अच्छी तो बहुत पुरातन मठ आम जानी तो आम से मठ विषय किसी जाना चाहूचे जे कि मठर इतिहास मठ केबे कौन स्टार्ट होई कौन नहीं आउ विशेष करी आपण केबे मठरे रहिले तो से विषय रे हम दर्शक मान को किछ कहिए। हमर 1964 मसिया राधाकृष्ण मठ आसी पहुंचली आज्ञा से आमर जन्मस्थान हूँ केन्द्रापड़ा थाना थिला केन्द्रापड़ा जिला केन्द्रापड़ा ब्लॉक और पंचायत आया ग्राम पंचायत से पाखे अच्छी गोबरी मध्यंगा विद्यालय पाखे गंडा क्याल पाखे मुझे अष्टम पाठ पढ़ुली। पाठ पढ़ा समय ही आमर मुझे आसी पहुँचली 81 मसीहा मठ दायित्व देवोत्तर कमिशन अंडमान आधार मुझे 81 मसीह आज पर्यटन दायित्व रही आसुच्छी। मठ हूँ देवोत्तर परिचालन अधीन मठ एंडामेंट ट्रस्ट हाथ मठ मठ प्रतिष्ठा है। अच्छा बहुत पुरातन हाँ 1784 मसीहा किंतु केबे प्रतिष्ठा है कि आम जो मंदिर है किसी उल्लेख ना गोटे था शिलालिपि मार्बल के पत्थर मार्बल थी पत्थर खोदे शिलालेख था जानी होता जे मठ प्रतिष्ठा कौ तारीख कौ मास कौ तिथि कौ बार किसी निर्दिष्ट हाँ पुरातन 1784 मसीहा इंग्रेज सरकार शासन पूर्व मठ प्रतिष्ठा है मोगल शासन सब थी। ठाकुर रीतिनीति कौन अच्छी आम ठाकुर आसिले प्रथम महंत अच्छे महंत पद्मचरण दास मठर प्रथम मठर महंत एक जे मठ प्रतिष्ठा करते ना हूँ पद्मचरण दास सी मोर पुरी राधाकांत पूर्व साय पक्ष जमीदार मान ठाकुर सेवा दान कर सेवा तो दबा बारिक सब आनिक ठाकुर जगह सब सेवा खंजी थे आस्ते आस्ते मठ बढ़ला आमर बर्तमान जो छपर अच्छी पुरातन मंदिर चंपातर मंदिर अच्छी पुरातन मंदिर से ठाकुर थे पूजा करते। अच्छा मठर पुराणा पूजा विष्णु दास से कहते समय से मंदिर प्रतिष्ठा करते आम गुरु होती ब्रजमोहन महंत दास गुरु ब्रजमोहन दास बर्तमान यहाँ 12 पुरुष चलती 11 पुरुष मुझे 12 पढ़ी 12 नंबर 12 अदर्शन पढ़ी बर्तमान आमर ब्रजमोहन दास दीनमोहन दास बनमाली दास समय मंदिर आरंभ हो झुलन घर आरंभ होता। अच्छा झुलन घर मंदिर लगे झुलन घर कोठा बनमाली दास महंत महाराज सी मंदिर आरंभ करते झुलन घर करते। जो प्रभुଙ୍କର जो आमर 12 मास तो आमर 13 पर्व
ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଦୈନିକ ଠାକୁର ନୀତି ହେଲା ସକାଳ 6ଟାରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳ ଆରତିରେ ଟିକେ ଭୋଗ ଲାଗେ, ମିଶ୍ର ଭୋଗ ଲାଗେ। ତାପରେ 8ଟା ବେଳେ ଠାକୁର ସ୍ନାନ ପରେ ଟିକେ ବାଳ ଭୋଗ ଲାଗେ, କୁକୁଡ଼ା କଇ ଟିକେ ବାଳ ଭୋଗ ଟିକେ ଲାଗିବ ସ୍ନାନ ପରେ। ତାପରେ 10ଟା ଭିତରେ ଖେଚୁଡି ଭଜା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଦୈନିକ ଖୋଜିଏ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ 1ଟା ବେଳକୁ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଖଟା କି ଭଜା ଯାହା ହେଲା ଦୈନିକ ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ବଦଳ ହୁଏ। ତାକୁ ହୁଏ। ତାପରେ 4ଟା ବେଳକୁ ପଟ ଖୋଲା ବେଳେ ଟିକେ ଉଠାଣି ଭୋଗ ଲାଗେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି ହୁଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଆରତି କୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ଭାଗବତ ପାଠ ହୁଏ। ଭାଗବତ ପାଠ ଅଛନ୍ତି ଆମର ତାକୁ ବସେଇଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପଣ୍ଡା ପୁତ୍ର ବସେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ବନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭାଗବତ ପାଠ ପରେ ରାତି କରାଯାଏ। ରାତିରେ ଧୂପଦାନ ହୁଏ। 10ଟା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ସରେ, 9ଟା ଭିତରେ ପ୍ରମାଦ ହୁଏ। ସେ ନୀତି ଆମେ ସେଇଠୁ ପର୍ବ ଲାଗିଲେ ଆରମ୍ଭ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାକୁର ସେପାଖେ ଚନ୍ଦନ ହୁଅନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଭୋଗ ଲାଗେ, ପ୍ରସାଦ ଲାଗେ। ସେ ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୋଟେ ପର୍ବ। ତାପରେ ଠାକୁର ଏଇ ଆସିଲା ଏବେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଠାକୁରଙ୍କ ରହିବେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହବ। ସେଠି ଜାଗାକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଠାକୁର ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ କି ମଠରେ ଆମର ଆଗରୁ ପ୍ରବଳ ବିଲେଇ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଲେଇଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଠର କିଛି ଜାଗା ବି ଆମର ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛି। ଆମର ସେଇ କଥା ଆମର କେତେ ଲୋକ ମୁଖ ଶୁଣା ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣୁଛି ନିକିରାଇ ମଠ ସେଟା ନା ତାର ଠାକୁର ନିକିରାଇ ମଠ କେତେକ ଲୋକ ମୁଖ ଲୋକ ସୂଚନା ଜଣାଉଛି ବିଲେଇ ମଠ କେତେକ କୁହନ୍ତି। ଯେତେକ ବିଲେଇ ଆସନ୍ତି ସବୁ ଗାଁ ବିଲେଇ ଏବେ ବି ଆଣି ଛାଡି ଦଉଛି। ମଠ ବିଲେଇ ଛୁଆ ଦିଏ ଏବଂ ଗାଁରେ ବିଲେଇ ଛୁଆ ଦିଏ ଆମେ ମଠ ବି ଛାଡି ଦଉଛି। ମଠ ତା ପାଇଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସକାଳ ଟାଇମ 2 ଟାଇମ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ 2ରେ କ୍ଷୀର ଭୋଗ ଲାଗୁଛି। କ୍ଷୀର ନାଗ ତା ପାଇଁ କ୍ଷୀର କିଣା ହଉଛି। କ୍ଷୀର ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ହିସାବରେ କ୍ଷୀର ଭୋଗ ଲାଗିବ। କ୍ଷୀର ଆସିବ ଆଗେ ବିଲେଇ ଖାଉଥିବ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୀର ଅନ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଳେଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ସେ ସବୁ ଖାଇବେ। ଯେତିକି ପୀଠ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ରହିଲେ ଏଠି ମଠ ସାହିରେ ହନୁମାନ ସେବା ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେମାନେ ବି ଠାକୁର ହନୁମାନ ସେବା ବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାଗା ଲାଗି ଅଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି ସେବା, ମଠ ସେବା ବି କରୁଛନ୍ତି। ନିକିରି ଏଇ ଲୋକ ଆମର ଥିଲେ ଯୋଉ ଆମର ଥିଲେ ଆମର ବୈଦ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା କୁଲଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ପ୍ରାତ ସ୍ମରଣୀୟ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସେ ସୁନାଖେଳ ସବୁ ପଶ୍ଚିମ ସାହିର ସବୁ ସମସ୍ତେ ମହାପାତ୍ର ମହାପାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ପଶ୍ଚିମ ସାହିର। ଆଉ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଜେନା ଘର ତାଙ୍କର ଆମର ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତି ଜୀବନ ନିଜ ମଠ ଭାଗ ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ବୈଦ ଆତ୍ମବୈଦ ଉତ୍ସବ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ପରେ ମଠଟି ତାଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ସେଇ ସମୟ ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲେ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଠ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତାଙ୍କର ତମେ ତ ଦାନ କରିଛ ଠାକୁର ସମ୍ପତ୍ତି, ତମର ଯୋଉ ଅଧିକାର ଆସିଲା ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କବଳରୁ ମଠ ମୁକ୍ତ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଞ୍ଚିବେ। ଏ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ମାନେ ସବୁ ଭୋଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସବୁ ଇତିହାସ କହୁଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମଠର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ, ମଠର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଏତେ ଗୁଡେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଛି। ମହାରାଜ ଅଳ୍ପ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ଆହୁରି କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।